So hello, what's up mga guys no, karong adlaw sayo kay tas buntag ning mata no, kanang himuta pa manggani ta kay nangita tag similya atong gisayo. So mao din ni atong anay nga gi-AI guys no, duha ra ka similya atong gipalit kay kanang kuan man kaduhaon man kuno based sa mga nakita nako nga video kay kaning atoa guys. Kursonada lang ginato-ato ani guys kay sulay-sulay ra gini atoa kay wa man gid mahimo kay layuan man gid taon sila sa toa guys no, gikan pa na sa patag padung sa toa perti naging layuan nya mahal na kayong gasolina murag malkanse na sila. So karon guys mao na gini atong kuan guys no, ngorso na lang jud ta ani mahimo na jud ta aning doktor na gid ta ani. So kani guys mao na ni ato ang kuan similya. So diha guys naglisod pa ko guys kay wa mo ko kadalag gunting ako tengkiton nya mabunlot ra man na sidlit noon. So mao na to guys, ako lang ning isulod. So sa pagsulod ani guys kay dapat unta gid ani naa gyud untamoy kanang paragunit sa iyahang hawakan nga aron dili na mo magsikig kanang gunit-gunit ani similya ba kanang mo inanay ra unta siya kanang sitaw gani agas iyahang similya kay kaning nani guys luhag-luhag pa kay ni amo ang kuan guys no, mo guni say parwing pen. So noon buton-butan ra man noning bayiha so dili ra kayo ingon lihok. So mao na ni guys ako ning gikuan gi kanang hinahinay og press ang similyaron dili ra kayo ako rang agad-agad guys nga wala kayo mo gawa sa iyahang kinatao kay aron dili pod sayang guys kay mahal-mahal pod ra bataw ng similya. Saon man nga mao naman jud ni atong na kuanan wa naman jud ta aning say tawag gani mao naman gining ambot lang mao na yun iyahang kuan nga mag-practice jud ani kay mao naman jud siya linya naman jud na nato sa dosa. So kinahanglan mo jud ani mag-practice kay layo lagi kay ato taon wa gyud tayo musukol nga mga teknisyan. So mao ra din guys ang similya day ani guys didto din ni dapit sa kuan katong gi-recommend ni tatay. So mao ra din guys nahuman na gid taon ako guys. So daghang kayong salamat guys kay kanang kuan pasensya na kay guys nga ni-convert sa tag inani baboy-baboy kay wala pa kay tay materyales sa tumbalay. So namuhi lang sa tag baboy. So kung ganahan mo ani nga mga video guys pwede ra sa ko ninyo i-follow or i-subscribe ninyo akong YouTube channel. Salamat guys.